we're going to have a keynote address by Dr. Darshan Elena Campos, and she is here, and she's waving. But I want to read her bio, so I'm looking for her bio at this moment. And we've had this chance over the past few months to all meet online. So this is the first time we're getting to see each other in person. But one thing I want to say is that in just what I know I'm looking there. I believe it's not there, and that's okay. Oh, okay. Yeah. All right. We're okay. Okay, we're good to, she said her bio wasn't in here, so I just want to say I'm really appreciative she's here, and she can tell you everything that, that needs to be said. So, but again, give a warm welcome to Dr. Darshan Elena Campos. She is Boricua, Taino, and thank you so much for coming. Testing, testing. Probando, probando. Okay. Hello. Buenos días a todos. Good morning, everyone. We have a little gift for you today for this keynote. This is going to be interpreted into between Spanish and English. Tenemos un pequeño regalo para ustedes. El keynote de hoy va a ser interpretado entre español e inglés. Recognizing that we have people in our spaces today who may wish to prefer to listen or to understand better in Spanish. Ya que tenemos personas en el espacio que pueden entender mejor o desearían escuchar esto en español. My name is Yaya, and as I said, my pronouns are they and she, and I am also from the island of Boricua, colonial known as Puerto Rico, and I am here to interpret between English and Spanish for today, el keynote today. Buenos días, bienvenidos, mi nombre es Yaya, mi pronombres son ella y ella, y también soy de la isla de Boricua, soy una persona de raza mixta, y también estoy aquí para interpretar entre español e inglés en el keynote de la doctora Elena Campos. Y estoy aquí también para interpretar dentro de un marco que se llama la justicia del lenguaje. I am here to interpret within a framework that's called language justice. Este marco busca crear espacios multilingües equitativos donde no exista dominancia ni prejuicio en base al lenguaje que una persona pueda acceder, reconociendo el valor de la diversidad lingüística y lo importante del lenguaje en la identidad y bienestar humano. El lenguaje trae consigo las costumbres, culturas, historias, tradiciones, experiencias, geografías, ritmos, sabiduría y cosmovisiones de las comunidades que lo utilizan. Por ende, defender el derecho de una persona a participar y escuchar en el lenguaje de su preferencia es uno de los objetivos de la justicia del lenguaje y por lo cual hoy yo estoy aquí. This framework aims to create equitable multilingual spaces where there are no dominance or prejudice based on the language a person can access, recognizing the value of linguistic diversity and the importance of language in human identity and well-being. Language carries the customs, culture, stories, traditions, experiences, geographies, rhythms, wisdom, and worldviews of the communities that use them. That's why defending the right of a person to participate and listen in the language that they prefer is one of the objectives of language justice and why we are here today.
Quisiera reconocer todos los idiomas representados aquí en la cumbre de las personas indígenas, tanto los que aún resisten y viven en nosotros, así como los que se han perdido dado a la violencia colonial. Los lenguajes de los territorios no cedidos de estas tierras y de donde todos habitamos, y los que se nos han enseñado a olvidar, como el lenguaje del agua, del viento, de las plantas, las semillas, las piedras y el cielo. I would like to acknowledge all the languages present and represented here in the Indigenous Peoples Summit, both the ones that are still in resistance and live within us, and as well as the ones that have been lost due to colonial violence, the language of the unceded territories on which we are on and where we live, and the languages that we have been taught to forget, like the language of the water, of the wind, the plants, the seeds, the rocks, and the sky. Para el keynote de hoy, solamente se estará proveyendo interpretación de inglés-español. Nombramos que esto no representa un espacio totalmente equitativo, pero envisionamos que esta sea la semilla para futuras cumbres multilingües. Asimismo, nombramos que estos son lenguajes coloniales impuestos sobre nuestras comunidades, pero que hoy nos van a servir para unir pueblos divididos por fronteras y para recuperar las relaciones mercantiles del pasado. For today's keynote, we will only be providing English to Spanish interpretation. We name that this does not represent a totally equitable space, yet we envision that this to be the seed of future multilingual summits. At the same time, we name that these are colonial languages that were imposed on our communities, but today they will serve us to unite people divided by borders and to recover trade relations from the past. Por último, las personas que hablan español habrán notado que no estoy utilizando el masculino universal. Esto no es un error de pronunciación, sino un esfuerzo intencional de crear espacios inclusivos que no asumen el género de las personas. Lastly, I would like to point for the people, especially listening in Spanish, that you will have noticed that I'm not using the universal masculine. This is not a pronunciation error, but an intentional effort to create inclusive spaces and to avoid making assumptions about people's gender. Muchas gracias a los organizadores por crear este espacio y muchas gracias por su atención. Thank you to the organizers for creating the space, and very much thank you for your attention. I'll pass the word to Darshan. Le paso la palabra a Darshan. Thank you, Yaya. Thank you, Sheelah. Thank you, everyone, for being here. Gracias, Yaya. Gracias, Sheelah. Y gracias a todos por estar aquí. Para empezar, sorry. Good morning, everyone. Thank you, everyone, who has led us in speech, who has led us in prayer. We are very excited to present this keynote. A few bits of housekeeping. So one, this is going to be multimedia, interactive, and will be translated. Gracias a todos y gracias por crear este espacio. Primero quiero dar la bienvenida, estoy muy agradecida de poder ofrecer este keynote. Gracias a los presentadores, gracias a las personas que nos han liderado en nuestro rezo. Y también quiero nombrar que esto va a ser un espacio o un keynote interactivo y multimedia. Y traducido. Okay. Because of this, and so many different modes of communication we are using, there may be many different modes of technical difficulties. Dado a todos los medios que vamos a estar utilizando, pueden haber múltiples maneras de dificultades técnicas. We're going to go with the flow and try and make it work. Vamos a fluir y a ver cómo funciona. With that little bit of lightheartedness out of the way, and hopefully through the microphone, the AV person can come in here and help me with my laptop. Ya con eso fuera de sitio, quiero ver si encuentro a la persona que me puede apoyar con mi computadora portátil. And while that is taking place, I would like to actually introduce myself. Y mientras eso sucede, me gustaría presentarme. My name is Darshan Elena Campos,
And I am excuse me, I'm very tired. And so happy to be here. Mi nombre es Darshan Elena Campos y disculpen, estoy cansada, estoy muy feliz de estar aquí. I am the daughter of a man who, for most of my life, has been missing, homeless, or incarcerated. Soy hija de un hombre que por la mayoría de mi vida ha estado sin vivienda, o está desaparecido, o ha estado encarcelado. My mother was a survivor of incest, and like my father, was a genocide survivor. Mi madre es sobreviviente de incesto y como mi padre es sobreviviente de genocidio. Like all of us in this room, I have lived a traumatic life, and I am joyous to be here. Como todos en este espacio, hemos sido traumatizados, pero estamos viviendo una vida gozosa. I have a doctorate. I am a doctor. And the only reason I have a doctorate is because people like you created a pathway for me to enter spaces where people who look like Yaya and Sheelah could not enter. Yo tengo un doctorado y la única razón por la que tengo un doctorado es por personas como ustedes que crearon caminos para personas como Yaya y Sheelah puedan también hacerlo. I am Ashkenazi Jewish for my mother's lineage, and I am Afro-Boricua for my father's. Soy judía Ashkenazi de parte de mi madre y afro-boricua de parte de mi padre. In addition to having a doctorate, I am a Fulbright specialist in education. My focus as a teacher, as a professor, has been working with our young ones in academic spaces that were designed for our erasure. Además de mi doctorado, también me especializo en educación y me especializo en trabajar con jóvenes con Sheelah, are you all ready? A couple, okay, yeah. Okay, so in 2014, I discovered something about my partner that was absolutely horrifying. En el 2014 me enteré de algo sobre mi pareja que fue absolutamente horrendo. It was 3 days after our wedding. We were on an airplane, 1 hour into a 9-hour plane flight. Fue 3 días después de nuestra boda, a 1 hora luego de 1 hora después de tomar un vuelo de 9 horas, o en 1 hora en un vuelo de 9 horas. So basically, I was incarcerated with a man who did absolutely horrific things. So, esencialmente, yo estuve encarcelada con un hombre que había hecho cosas horrendas. And, oh my God, I never really wanted to get married anyway. So, oh, how horrible that now I was trapped by the state. Y Dios mío, qué horrible. Yo nunca me quise casar y qué horrible es que me tuve que ahora estoy encarcelada por el Estado. Are we ready? We are not quite ready, but I did want to mention a little bit of a trauma check. So, as you have seen, the reality of Indigenous people right now is inherently traumatizing because of settler genocide, and yet we are still here, no matter what. Sí, quiero hacer una nota pues básicamente que se va a nombrar el trauma. Como ustedes saben, nosotros las personas indígenas, nuestras realidades son básicamente traumatizantes. For us, trauma-informed approaches just mean survival.
Para nosotros, acercamientos informados en el trauma solamente significan supervivencia. Because of that, and some of the content that will be talked about in the keynote and throughout the rest of the summit, we do have a medicine room, and if anyone wants to experience part of the summit there, if you are feeling particular emotions that you want to sit with in the medicine room, you are free to leave at any point. Panelists and speakers are notified that this is a thing, and no one is going to be upset if you leave. Por eso y por el contenido del resto de este keynote y de la cumbre, hemos diseñado un cuarto de medicina donde usted se puede ir en cualquier momento si necesita tomar un tiempo, si hay algunas emociones que se han elevado y que usted quiere procesarlas. Ya los presentadores y los organizadores lo saben, así que nadie se va a molestar si usted se tiene que ir a cuidarse a sí mismo. I believe it is out those doors, and I believe it is to the right-hand side past the bathrooms. Correct me if I'm wrong, anyone. 121. Room 121. Sí, preguntaron que dónde está el cuarto de medicina. El cuarto de medicina puede salir aquí de las puertas a mano derecha, y que entiende que es a la derecha después de los baños, en el cuarto 121. All right, while we are still doing a final tech check, I also wanted to introduce some of the topics that will be discussed regarding the doctrine of discovery, climate change, and indigenous tradeways. Y mientras todavía seguimos solucionando los problemas técnicos, quiero mencionar algunos de los temas que se van a utilizar en cuanto a la doctrina del descubrimiento, rematriación y rutas mercantiles o maneras de mercado indígenas. It is impossible to talk about tradeways and the doctrine of discovery and climate change without also talking about reparations and violence against indigenous women, girls, two-spirits, and all of our peoples. No podemos hablar de estos temas sin hablar de el asesinato y la desaparición de mujeres, niñas y personas dos espíritus y reparaciones. Because of that, that is some of the content that will be discussed today, hence the previous trauma check and medicine room mention. However, part of why this is important is because settler ideologies of the land as being up for grabs, as the doctrine of discovery had invoked, also is a huge element of settler entitlement over the bodies of indigenous women. Y por eso esos temas son importantes, porque el colonialismo de asentamiento también implica la apropiación de los cuerpos de mujeres. Settler entitlement over land and the doctrine of discovery is frankly a cornerstone of rape culture. La apropiación de asentamiento y la doctrina de descubrimiento básicamente son las bases de la cultura de la violación. As we are talking about indigenous tradeways and validating and affirming our sovereignty as indigenous nations, we will also be talking about power structures that we don't want to replicate, and there may be a case study or two presented. We will see how things go. Y mientras hablamos de los mercados indígenas, sorry, se me están yendo. Sí, pero sí, se van a presentar unos estudios de caso. Okay. So there may be some of the case studies, and then we will also be talking about how the doctrine of discovery impacts our current political climate. Así que vamos a entonces hablar de cómo la doctrina
del descubrimiento impacta nuestro panorama político actual. And the conversation is only starting here. In respect for all the other brilliant people in the room, including you, whether or not you are speaking, we are going to do our best to stay within time. Y la conversación solamente va a comenzar aquí en respeto a ustedes y a ustedes que están en su tiempo, que vamos a estar aquí. All right. I'm going to put out a ask and see if my laptop is connecting and has the capability to project. All right. Yes. Yes, we got a yes. Hooray. Quick final notes on the doctrine of discovery before I hand it over to Darshan. Unas cuantas notas antes de la doctrina sobre la doctrina de descubrimiento antes de pasárselo a Darshan. A important piece of information that will help tie together some of the other topics we're talking about. Un punto importante que va a enlazar todos los temas de los que vamos a estar hablando Is that the doctrine of discovery was invoked by the U.S. Supreme Court as recently as 2005. es que la doctrina de descubrimiento fue enactada por la Corte Suprema tan recientemente como el 2005, in a Supreme Court case against the Oneida. en un caso de la Corte Suprema en contra de los Onaya. Ruth Bader Ginsburg was one of the justices that was in support and invoked the doctrine. Ruth Bader Ginsburg, gracias. Fue una de las juezas que estuvo apoyando utilizar la doctrina de descubrimiento. I wanted to mention that as a preface to Darshan's speech because the precedent that that sets and some of the realities that that reveals is important to keep in mind during the keynote. Quería mencionar esto antes de que Darshan hablara porque es importante realizar y darnos cuenta y revelar cómo estas cosas aún están presentes antes del keynote de Darshan. I'm going to hand it over to Darshan. Darshan will give me signals on when to DJ and what to DJ. We're starting with the pictures first, right? Yes. Again, I want to offer my direct gratitude to Sheelah Bearfoot for being a leader, a warrior, a clan mother in the making. Pues primero también quiero darle la gratitud directa a Sheelah Bearfoot por ser una líder y una madre del movimiento. I no longer feel the need to tell the stories of the traumas that brought me here. I instead want to talk about the doctrine of discovery that I am writing with the guidance of my ancestors. Ya no quiero seguir hablando de los traumas que me trajeron aquí, sino quiero hablar de la doctrina de descubrimiento que estoy creando con mis ancestres y con el Creador. So in 2015, I saw the hurricane that destroyed the island of Boricua in 2017. So, en el 2015 yo pude ver el huracán que devastó la isla en el 2017. I saw the earthquakes, I saw the FEMA camps, and I knew that it was time for me to move. Vi los terremotos, vi los campamentos de FEMA y supe que será el momento para yo moverme. My grandmother on my father's line, and again my father is Afro-Boricua. Mi abuela del lado de mi padre, y nuevamente mi padre es afro-boricua, was a curandera. She was a very, very powerful spiritual healer within her community. era una curandera, era una sanadora muy poderosa en su comunidad. She kept spiders in the basement for healing. Ella mantenía arañas en el sótano para sanación.
She is now dead. My grandmother's name was Santa, and she is my guide, initiating me from beyond into what I am now doing. Su nombre es Santa y ella es quien me está iniciando desde más allá en lo que estoy haciendo ahora. So in 2015, I saw what I knew was true. And there are some things you see that you cannot unsee. Así que en el 2015 yo vi estas cosas que eran verdad y hay cosas que una vez uno los ve, uno no los puede dejar de ver. And so I listened. And I listened. And I listened. And I was led on a spirit walk. Así que escuché y escuché y escuché y fui liderada en un camino espiritual. And so, in my search, not for the doctrine of discovery, but for a pathway for reparations and rematriation. Así que en mi búsqueda, no de la doctrina de descubrimiento, sino creando un camino para la rematriación. I forgot to say this part. I'm actually a trained historian. I have many years' experience working in schools, museums, nonprofits, universities. Se me olvidó mencionar esto, pero soy una historiadora capacitada, tengo mucha experiencia trabajando en universidades, en escuelas. Oh, in the archives. I am a bloodhound. We're looking to figure out who stole our wealth, who killed our ancestors. I'm the kind of person you send in. Y también soy archivista, yo soy una sabuesa. Si quieren saber quién robó nuestra riqueza, quién mató a nuestra gente, yo soy la persona a la quien pueden llamar. Because it doesn't matter how many white people, white Christians. When I say white people, I mean white Christians. Porque no importa cuánta gente blanca, gente cristiana, porque cuando digo gente blanca cristiana. It doesn't matter when I tell them that I work for Black joy and indigenous sovereignty. No importa que les diga que estoy trabajando para el gozo negro y la soberanía indígena. White Christians always reveal themselves to me in a way that they wouldn't to people who look like my dear sister girl, Jessica Treviña, and her son Kamal, who is 4. Ellos se revelan a mí por la manera en que veo y no se les revelarían a alguien como mi adorada amiga Jessica y su hijo Kamal. Que tienen 4 añitos. That's 4 years old. So this is a picture of Jessica. Jessica is a Black Muslim woman, mother, survivor. So, esta es una imagen de Jessica. Jessica es una mujer negra musulmana y sobreviviente. And in many respects, she is my baby girl. She is young enough to be my child, but she is also one of my closest friends in many lifetimes and universes. Sí, que Jessica es joven, ella puede ser mi hija, pero es mi adorada amiga en muchos mundos y universos. And this is one of my other besties, Kivanya Elzia. She is, among many things, unity nurse and a healer. Y esta es mi otra amiga, Kivanya Elzia, que entre muchas otras cosas es una enfermera comunitaria y sanadora. And the photo that is now going to be pulled up is a photo of my mentor, Sandy Klockner, who is Black Cherokee. Y la foto que van arriba es la foto de Sandy Klockner, que es mi tía y mentora.
I will not be part of any indigenous community that does not uphold the lives of all black people. Yo no sería parte de ninguna comunidad indígena que no eleve la vida de todas las personas negras. And I specifically would not be here today if it weren't for black women that live in what is now known as the United States. Y yo específicamente no estaría aquí si no fuese por mujeres negras que viven en los Estados Unidos. When I found out the terrible, terrible, bad, bad thing that I will not say, Cuando yo me enteré de la cosa tan horrible que no voy a nombrar, I lost pretty much everybody in my life because they were so terrified because what happened, and honestly, I don't know if it has stopped. todas las personas alrededor mío se alejaron porque estaban tan aterrorizados de lo que había sucedido y que todavía no sé si ha parado. And so the people who gave me refuge, who understood my pain, were visibly black women. Así que las personas que me dieron refugio y que entendieron mi dolor fueron mujeres visiblemente negras. And it isn't that they just offered me spiritual and emotional refuge as well as their loving friendship. Y no fue solamente que me dieron refugio espiritual y su amistad, y me ofrecieron su amistad. Black women have financially paved a way for me to survive in moments when literally I would have been sleeping in the street, selling my flesh, and eating from dumpsters. Las mujeres negras me han apoyado financieramente en momentos donde yo pude haber estado en la calle, vendiendo mi cuerpo o comiendo de zafacones. So, with the blessing and the understanding of my black sisters, I took a walk. Así que con la bendición y el entendimiento de mis hermanas negras, yo me fui a caminar. And I traveled much of Turtle Island, Abiyala, and then the Caribbean. Well, Boricua. Y viajé la gran mayoría de la isla de la Tortuga, Yaya y el Caribe. Bueno, Boriquén. And with that, I'd like to do a time check. How much time do I have? We're going to try and wrap this up by 11. I know that that is half an hour later than initially planned, but we made that adjustment earlier. We just didn't tell anyone. So we got 20 minutes. Y este keynote va a terminar a las 11 de la mañana. Disculpen que es media hora más adelante de lo que estaba ya calendarizado, pero hicimos ese cambio sin decirle a nadie. Gracias. So, we didn't have time to map all the places that I traveled to, but I was called to visit sacred sites such as Teotihuacan, Monte Albán, Cahokia. No tuvimos tiempo de hacer un mapa de todos los lugares que visité, pero fui a visitar espacios sagrados como Teotihuacán, Monte Albán y Cahokia. Cahokia is also known today as St. Louis. Cahokia es lo que se conoce hoy como San Luis. And it is in a small corner of St. Louis where Mike Brown was murdered. Y está en una esquina de San Luis donde Mike Brown fue asesinado. So if you cannot hear the scream of the mothers that miss Mike Brown because their child is also Mike Brown, Así que si no puedes escuchar los gritos de las mujeres cuyos han perdido sus hijos porque Mike Brown es su hijo, don't talk to me. Do not talk to me. Literally walk away from me. I am a warrior. no me hables, por favor, no me hables, por favor, aléjate de mí, porque yo soy una guerrera. So, in honor of all of our stolen chamaquitos, our young brown and black men,
Así que en honor de todos nuestros chamaquitos robados, todos nuestros hombres negros, and all of our missing and murdered Indigenous women, girls, and two-spirits since the very first invasion of the Caribbean. y por todas nuestras mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas y las personas dos espíritus desde el primer momento de la invasión del Caribe. I want to show you the beauty of what my people look like within the context of our trauma. Quiero enseñarles la belleza de mi gente en el contexto de nuestro trauma. And now I ask Sheelah if you could please play the video Canción Sin Miedo. Eso, exacto. Y ahora le voy a pedir a Sheelah si por favor puede poner el video de Canción Sin Miedo. So to put this in context, is anybody in this room familiar with the song Canción Sin Miedo? Así que para poner en contexto, ¿hay alguna persona aquí en el salón que esté familiarizada con la canción Sin Miedo? Ninguna. Okay. So Canción Sin Miedo was a song that was written from the standpoint of the murders of women and girls in what is now known as Mexico. So, Canción Sin Miedo fue una canción que surge en el contexto de los asesinatos de mujeres y niñas en México. And it also became a song that was sung throughout what is known as the Americas. Y ahora es una canción que reverba y se escucha a través de todas las Américas. And I encourage you to please look through the version of your own. There are beautiful versions, for example, the Afro-Colombian version. There are Mapuche versions. Y les invito a que busquen las diferentes versiones. Hay una hermosa versión afrocolombiana y una hermosa versión mapuche. And I apologize if I'm misremembering it being Mapuche, but I believe it is a version that is in Mapuche because there are many versions of this song that aren't in Spanish, but are in indigenous languages. Y me disculpan si no estoy recordando bien, pero entiendo que es mapuche porque hay muchas versiones de otros lenguajes indígenas además del español. Además del español hay canciones en lenguaje indígena. See, perfect. No, it's perfect. It's perfect. So we are going to start with the version from my island, the version Afro-Boricua, because as I said, do not talk to me if you do not love black people. Do not talk to me if you do not love our missing and murdered women, girls, and two-spirits. Así que quiero empezar compartiendo la versión afroboricua y nuevamente no me hables si no amas a las personas negras, no me hables si no amas a las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas. And with that, Sheelah, I now ask you to play Canción Sin Miedo, versión afroboricua. Que teman los jueces y los judiciales.
Thank you. Did you lose the space? Nope. Thank you. Thank you, thank you, thank you. And now we're going to talk about some beautiful stuff. The Land Back campaign that I'm organizing from public housing on the island of Boricua. Y ahora vamos a hablar de cosas hermosas, la campaña de Devuelve la Tierra que estoy liderando en la vivienda pública en Boricua. So after I discovered the terrible bad thing and I went on my spirit walk, I lived underground and I also lived in safe houses, including one for 71 days in what is now called Puerto Rico. So, una vez me fui al subterráneo y me fui a mi camino espiritual, pues estuve en varios hogares seguros, entre ellos uno estuve en 71 días, uno en Boricua. I remember the names of the more than 20 women I met when I was in feminist prison. Yo recuerdo los más de 20 nombres de las personas con las que compartí cuando estuve en la prisión feminista. And every day I forget one is a blessing, and that is a terrifying thing to say. Y cada vez que se me olvida uno es una bendición y eso es algo terrible de decir. Because I still see their faces and I do not know where they are because they were not able to benefit from the same provisions that I was because I was a refugee. Y a veces yo no sé ni dónde están porque ellos no pudieron tener los mismos privilegios que yo porque yo era una refugiada. When I landed on Boricua, I blew in like the wind. I heard the voice of my grandmother say, Boricua, 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 and I went. Cuando yo llegué a Boricua fue como una soplada del viento. Yo podía escuchar a mi abuela diciendo Boricua, Boricua, Boricua. And I landed on the island in the midst of a femicide crisis. Y aterricé en la isla en medio de una crisis de feminicidios. And I didn't have access to my bank accounts because I had been hacked once again. Y no tuve acceso a mis cuentas de banco porque se me había hackeado una vez más. Because not only did my ex do a horrible, terrible, bad thing, he worked for Google. Porque mi ex no solamente hizo algo horrible y terrible, él también trabajaba para Google. And for most of the laws in what is now known as the United States and in Puerto Rico, to enter a safe house, you need to be able to identify your abuser. Y de acuerdo a la ley de los Estados Unidos y Puerto Rico, para entrar en una casa segura o un albergue, uno tiene que poder identificar a su abusador. What do you do after you've already been divorced and you get hacked? ¿Qué haces cuando ya te divorciaste y te hackean? So, at the recommendation of the people that I met in Boricua, each of them who shared with me their own stories of survival in 2018.
Así que con las recomendaciones de personas en Boriquén, de los cuales también sobrevivientes, son también sobrevivientes en el 2018. So I blew into Boricua in November of 2018. Así que llegué a Boriquén en noviembre del 2019. So that's important because it's a year after Hurricane Maria. So now let me talk about how I landed in public housing. So how does a PhD, a Fulbright specialist in education, who has taught at Stanford, end up in public housing in one of the world's oldest colonies? Así que esto es importante mencionar porque fue un año después del huracán María, y entonces la pregunta es cómo una persona con doctorado termina en vivienda pública, una persona de doctorado, una persona que ha dado clases en Stanford, una persona que es especialista en educación de Fulbright. ¿Cómo una persona así termina en vivienda pública? That's the question. But who cares, because there I am, and I am going to be a queen. Pero ¿a quién le importa? Porque ahí estoy y voy a ser una reina. I apologize to the children and the elders, but I don't even want to be a fucking queen. I so want to resign from all gender. Y yo me disculpo a los niños y ancianas en el salón, pero yo no quiero ser una jodida reina. Yo quiero renunciar a cualquier tipo de género. But I'm always going to be la nena to the anciana. I'm always going to be a girl to the elder women in my community. Pero siempre voy a ser la niña para los ancianos, las ancianas en mi comunidad. So I land in public housing in Puerto Rico, knowing that my spiritual work was to plant forests, food gardens, and peace. Así que llegué a Puerto Rico con la intención de crear bosques comestibles, jardines medicinales y se me olvidó. I do what I'm told. I'm not always as obedient as I should be, but I'm mostly obedient to my elders. Yo hago lo que me dicen. Yo no soy muy obediente, pero yo mayormente soy obediente a lo que los ancianos me dicen o me piden. So, I did what I knew I had to do. I created the archive of the abuse I was going to endure at the hands of the men in my community. Así que hice lo que tenía que hacer, empecé a crear un archivo sobre los abusos que iba a recibir de parte de los hombres de mi comunidad. Because I am planting medicinal gardens in public housing for our grandmothers who cannot leave their home. Porque estoy plantando jardines medicinales para las ancianas en vivienda pública que no pueden irse de su hogar o no pueden salir de su hogar. And to plant a garden in what is now called Puerto Rico, to bend over, is to invite. Y plantando un jardín en Puerto Rico, el doblarse es una invitación a. There are no words to describe what I have endured. However, on a seasonal basis, hand over your heart if you need to leave the room, is to be sexually assaulted seasonally, publicly, with nobody intervening on your behalf. Y esto significa, y disculpen con mano en el corazón, y se puede ir del salón si se tiene que ir, pero esto implica ser abusada sexualmente por temporadas en vivienda pública en Puerto Rico. And I do it anyway. There are now 7 medicinal gardens growing where I live. Pero aún sigo haciéndolo. Ahora mismo, en el momento, hay 7 jardines medicinales creciendo en la vivienda pública en donde vivo. And I have transformed my apartment into the safe house that not only I needed,
but the black women in my life needed and would not have been able and could never access. Y he podido crear el hogar seguro o el albergue seguro en mi propio... He convertido mi apartamento en un hogar seguro, no solamente para mí, pero para las mujeres negras que no pudieron haberlo tenido antes. And I say that for the black women in what is now known as the United States, as well as the visibly black women of the island of Boricua. Y de eso para las mujeres negras en los Estados Unidos y también para las mujeres visiblemente negras en la isla de Boricua. And of course, I'm also talking about our visibly brown women, our visibly indigenous people. Y obviamente también estoy hablando de nuestras personas que son visiblemente personas de color y nuestras personas visiblemente indígenas. So, my apartment has, among many things, it is a seed palace. I have collected in my time, at last count, over 200 different varieties of seeds. My home is now a community seed bank. Y ahora, entre muchas otras cosas, mi casa es un palacio de semillas. Hasta el momento, lo que puedo recordar, ya yo tengo sobre 200 semillas de diferentes variedades de plantas en mi casa. Mi casa ahora es un banco de semillas. And when I say I, please remember it's everyone behind me, everyone in front of me, that you do not see because they are not here. Y por favor recuerde que cuando digo yo, digo todos los que están detrás de mí, todos los que están al frente de mí, todas las personas que ustedes no pueden ver. So, part of the reason why I created also a mobile seed library. So I do installations in the community like the ones you are seeing here with seeds and stories. Hoy también se me olvidó mencionar que también tengo librerías de semillas móviles donde instalo en diferentes partes de la comunidad, como la que pueden ver aquí. And because we are nearly at time, I want to share that I have been working on this project for lifetimes, but also about 9 or 10 years, specifically to put the honest price tag on violence from the standpoint of genocide survivors. Y yo aunque he estado haciendo esto por una vida, esto ha sido por los últimos 9 o 10 años para ponerle un precio a la violencia y genocidio desde la perspectiva desde una perspectiva informada en el genocidio. So I do seed banking because it is a form of community wealth generation, like time banking, like land banking. So I have been working on developing a method of business education. So yo he trabajado con los bancos de semillas porque es una manera de crear riqueza comunitaria, así como lo es los bancos de tiempo. So this is the regenerative medicine wheel that came out of my spirit walk. Each symbol corresponds to a different aspect of business development. It is a method of business education made for dreamers, for misfits, for magicians, for survivors. Esta es la medicina de la rueda de medicina regenerativa. And I talk too much, and it's also time. So as we close, I want to invite everybody here. If you're interested in reparations and rematriation, if you want a form of education that is designed for people who were never meant to go to school, Así que este es el modelo de educación de negocios que estoy creando, así que si está interesado en rematriación, I invite you to speak to me. les invito a que hablen conmigo. Apologies to my elders and the young ones.
but I am a bitch. So please, don't speak to me if you do not care about Black people. Do not speak to me if you do not care about indigenous sovereignty. Y me disculpan a los ancianos y los jóvenes, pero yo soy una cabrona. Así que no me hablen si no te importa la gente negra y no me hables si no te importa la soberanía de las personas indígenas. But if you love our little ones, y'all love the grannies, y'all love the butterflies, y'all love the rainbows, I'm wide open and I am dedicated for the rest of my life to doing the work of what I now call Reparations University. Pero si amas a los niños, si amas a los ancestres, si amas a los arcoíris, si amas a las mariposas, aquí estoy para hacer el trabajo de una vida que ahora estoy llamando la Universidad de Reparaciones. And right now, I am only the guardian of Reparations University, because once we have in place a council of 13 indigenous grandmothers, I will step aside. Y ahora mismo yo soy la única guardiana de esta universidad, pero una vez podamos organizar el consejo de 13 abuelas indígenas, yo me voy a pasar de lado. Because nobody who looks like me should be heading Reparations University. Porque nadie que se ve como yo debería de estar liderando la Universidad de las Reparaciones. But if you've been given the gift, be the fucking chief and do it and then hand the mic to the right people. Pero si te dieron las habilidades, entonces hazlo como un jefe y después entonces le pasas la batuta a la gente correcta. And with that, I thank Sheelah. Okay. Thank you, Darshan. Thank you, Yaya. Okay, I think I can speak for everyone when I say that this was probably not what anyone was expecting, but it was nonetheless incredible. And this was a heavy talk, so I want everyone to take a deep breath in and out. Okay. All right. We can take a couple minutes to collect ourselves before we move on to the next panel. If anyone wants to put medicine on the altar for whatever medicine means to you, please feel free to do so. And continue while we are taking this pause to contemplate the non-linear ways that storytelling can powerfully elucidate some of these difficult and heart-wrenching concepts.